Et de Christophe Caille et son équipage, voici la 380 with compliments from Airbus and le commerce, qui concerne le business concernant cet avion, je pourrais vous dire que plus de 100 exemplaires sont déjà en service, que 262 ont été commandés à travers le monde entier par plus de 20 compagnies aériennes, que cet avion peut transporter jusqu'à 870 passagers, que c'est un véritable paquebot du ciel avec 2 ponts. Mais je préfère vous dire une chose, ça vole bien et c'est beau. I could tell you many things about the importance of the A380 in terms of economics. I can tell you that it's been certified to carry over 800 passengers, that it's been ordered. The orders total now 262 machines for 20 airlines across the world, and more than 100 are already in service. I can tell you many things about its weight, dimensions. Well, it is a real flagship of the skies, a 2-deck machine, but what's more, it's just beautiful and it flies like a dream. De la souplesse de cette aile, et aussi de ses commandes de vol électrique et aussi de son architecture générale. This is the most comfortable aircraft in the sky due to its size, of course, but also due to the... Tous deux étaient pilotes d'avions embarqués sur porte-avions, entre autres Crusader, excusez du peu. Il y a quelque temps, quant à l'officier mécanicien navigant, Gérard Desbois, GG, il est l'un des plus grands connaisseurs au monde en matière de Piper Cub, ce qui fait de lui l'homme des extrêmes. Voici donc la manœuvre signature de la fin de la présentation d'un A380. On pousse à 05-08G, on commande le train sur PC, on affiche les volets, premier cran, deuxième cran, et puis on laisse l'avion couler de lui-même délicatement sur une spirale à gauche au bout de laquelle il y aura la piste. The ending of this magnificent display is always the same. It's the signature for the A380 displays. It has been invented, if my memory is good, by the great Claude Lelay. And this maneuver is just the top of the hill thing. You just push the aircraft into 0.5, 0.8 G, nose down, during which you just select the gear down, and in cascade you just select flaps 1, flaps 2, and then you enter a very gentle left descending spiral, at the end of which there's the runway. And now between us pilots here at the BPV, the question is, are these ex-sailors, because the 2 pilots flying the aircraft were former Crusader pilots flying from aircraft carrier, are they still able to land an aircraft or just slam an aircraft on the deck like they would do when they were doing when they were sailors? Le train est sorti, les Australiens vont être capables d'embrasser le goudron de l'aéroport. Allez, tiens. En